So guys, nagpirito daw ito guys. Nakalami kayo guys. Ahaan guys. Ano na yun sa kundi ay guys. Kanang kasi tawagan. Fish guys, fish. Ano na isda guys. So nagpirito ito guys. Lami kayo guys. Nasa diesel guys. Kaluoy guys. Yadi ido. Jadi guys, si ate guys. So gakuha ng yatos luan. Mapan ako na si ate guys. Ako ni ate ng suka. Galong ako. Nanay. Baho. Baho. Yari guys, balik na tayo story ito guys. Guys. Yari guys, story ito. Para ugma ni pamahaw guys sa perito guys. Para guys, di na magpalit-palit guys. Oh, para di na ko na magpalit-palit guys. Kanda kambit sa'yo o gitong panlana. Oh, para pamahaw guys. Sabo na natin ugma guys. Palit ng gamit. Oh, gamit ano guys. Musel. Ito, palit sa sako guys. Bugas guys. Okay tayo guys.